हा त्रिपुरा हास्टेनि ताबुनि चिफ मिनिस्टार जे कक सामानि TTADC abo ni bagui no hingke jotoni bagui mane jati jonojati jotoni bagui no hingke kebo khai tabuk abono rigi je reaction ruthani borok sana nayo abo kaisa jehetu TTADC area reserve area singkai ST rok ni bagui eba scheduled tribe rok ni bagui aro bahaikai jati jonojati jotoni bagui ngiman abono tui tabuk kok kalaijak hingke tabuk borom ganang Professor Dr. Manik Saha je samani abono norokno tumung phunuknakhai to phunugui mano ahaipano tabuk to live stream cholinai ba abono norokno phunukliya norok bo nukkana khub সম্ভবত asa khaio abo already viral koktoma hingke tabuk tini sin logi borong banang sar Radhacharan Deborma tongo bini conception no obo bahai o kokno bo bahai wngjakha tai kaisa kainui topics rok to chung salainai no norok payasuk jorti naitongli paidekhai borong banang sar Radhacharan Deborma no chung lamsogui halayano tini ni kok lamo sar jeta chung nin thani silaimani TTADC to particular tribal rokni bagui eba Tripura sarok ni bagui aro reserve khaijak abo area hingke salkisa swkang je Bisramgonjo kahai amchaio general area o include khainani bagui kaisa kainui 3-4 ta para no borok include khainani bagui notification burkha abono tui je kewa sungkha je deputation nung laikha movement nung laikha tabuk abo processing ongoing hingke aufano somadan nung yako solution yako o jorao no Tripura Hasteni Professor Dr. Manik Saha je sakha TTADC abo jotoni bagui no jati upojati jotoni bagui no aboni tamo meaning ngui mansa tam sana না আবার তো দুইটা অর্থ জায়গা নেই মানো কাইসা এনকাকাই এডিসি তো ত্রিপুরা রাজ্য নিবিসিং ন ও এডিসিনো কতর খাইনা নেবাগে কাহাম খাইনা নেবাগে বেবাক কিন্তু সাকটানে দরকার হাস্তেনি লোকরক কারণ এডিসি এলাকা উন্নতি খাঙ্কাই রাজ্য উন্নতি নাই রাজ্য উন্নতি খাঙ্কাই বেবাকনি উন্নতি নাই ও ওয়ান সুমনি বিসিংতে जों बेबाकनो एडिसिनो कतरमा खानाय ओ एडिसि सिनि न राज्यबासिनि न कारण राज्यनि बिसुंनो एडिसि ओ आस्पेक्ट থেকে হয়তোবা ব সাইমানো কিন্তু বিজেপি আরএসএস नि যে আইডিওলজি এবং কাকত বালাই খানে ওয়া নামা ইসা ব আস্পেক্ট থেকে তো সাকা না তিনি এডিসি এলাকা নিজে state government yagonot or right কিন্তু তো ওখানে এডিসি এলাকানে হা নন এডিসি এলাকানে বরক নন ত্রিপ্রাসা বরক পাইনে রাইট করে হঙ্গা তাবুক বেবাগিন অর্থ অংখা এইরকম কিনা তাবুক জম্মু কাশ্মীর একটা সময় আর্টিকেল 35A তংমানি আর্টিকেল 35A নি তংমানি ফলে আজাগানি যাহা abo paine keni right tongmani ya engkai tabu BJP government mane pore central government phaimane pore Narendra Modi pradhan mantri mane pore o article 35A no uthogoi no Jammu Kashmir ni Jammu ni ha paine ni right tongo ekই ভাবে লাদাখ abo শিডিউল এলাকা tongmani engkai tabu বিজেপি যদি মানে পরে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী মানে পরে তিনি আজ আগা নিব হয় না বরক ও যে শিডিউল এলাকা নি রাইট ন রসাইনা ওই তাবক লাদাখব যে কোনো বরক জায়গা পাই হোটেল খাদি রিসোর্ট খাদি জায়গা ট্যুরিজম সেক্টর ডেভেলপমেন্ট খাই নিজেরা রোজগার খাদি পাহাড় ব্যবহার খাইয়া জায়গানি বনজ সম্পদ আর হা তলা যে সম্পদ তংমানে আর যে লাদাখর যে সমস্ত ন্যাচারাল যে রিসোর্স তংমানে বন তাবো কিছু বড়রক বনি স্বার্থ রক্ষা খাইনানি বাকি পাই বনে ব্যবসা বাণিজ্য খাইনানি বাকি অবাধ তাবক যে সুযোগ করে মানে অব তো কোনো মতে মানে নানানি
কইয়া হঙ্গে তিনি ক্ষমতা থাঙ্গে কাশ্মীর এরকম একটা অবস্থা খাইয়া শিডিউল এলাকা লাদাখ তংমানে অবহাই খাইয়া তিনি অরবশ্যিক শিডিউল এলাকা দুর্বল খাইয়ে বিজেপিকে যে ব্যবহার উন্মুক্ত একটা তার মৃগীয় ক্ষেত্র ও জায়গা বরক জায়গা পাই মানে তাবুক যেটা ত্রিপ্রাসা এডিস এলাকানি জায়গা নন ত্রিপ্রাসা পাইমিয়া বা গোটা দেশ নামাইয়া কিন্তু বিশেষ করে ও জায়গা তার অন্য অংশনি বরক ও জায়গা পাইনানি কোনো রাইট করে হ্যাঁ এই যে রাইট যে তমানি বকি লাদাখ হাইখানি নাইও না কাশ্মীর হাইখানি নাইও ওবনো 6 শিডিউল এলাকা তিনি বিজেপি দি ওবো হাইদা খানি নাই আবো বো সবাই সাকাই খামো তবে আংখা খাইও যে আসলে বিজেপি যদি মানে লাদাখ হাইনংনাই কাশ্মীর হাইনংনাই লাদাখ যেরকম শিডিউল এরিয়ানো সবাই বরক তিনি জায়গা যে হানি রাইট যে তমানি ল্যান্ড রাইট যে তমানি ল্যান্ড রাইট সবাই শুক্রবার শেষ খাইছিকা একইভাবে তিনিও জায়গা ওই খাইমানো আর নों এডিসি जिदिना नांबा नों राज्य दङ केन्द्र सरकार दङ त्रिपुल इन्जिनि सरकार दङ एडिसि एम्पावरमेन्ट खालामनाय बागै नों एडिसि थारा नांगया एडिसि काउन्सिल अ बिल पासिंगा अ बिल पासिंगो दिल्ली से बिल पासिंगो राज्य सरकारनि तामनाय अ जागा प्रस्ताव होनांगौ ओंखाय नों एकै रुलिं गभर्नमेन्ट दङै दिल्लीआव नों पार्लियामेन्ट बिल नों पास खालामनो मानो কিন্তু আমার বলি নों এডিসি দখল খাইনাय नांगया বলে আসলে বছর জড়াতে এডিসিনি প্রতিবরণের সতী ছাতং অবনাঙ্কা তিনি এই কগলামনি বিসিং তিনি সারাই সারাই পরিষ্কার অবনি বাগে এডিসিও যে তিনি এডিসিন যে এনভায়রনমেন্টনি যে ব্যাপার অব তিনি খাইজিগিয়া কার্যকরী ইয়া এডিসি এলাকানি যে ডেভেলপমেন্ট অব ঠিক মতো অঙ্কিয়া এবং এডিসিনের যে মানথাই যদিও মুখ্যমন্ত্রী সাইতং 6,000 রাং রহকা 7,000 রাং রহকা 39.5% রাং রহকা আসলে আবো কোনো মানে বাস্তবতা দঙ্গই সব কিছু খাইতং আবো ওয়ানসুনে কোনো কারণ করে এডিসিনা আসলে তাবো বিজেপি ফেমাইনে পরে সাংঘাতিকভাবে না ডিপ্রাইভ কারণ শুধু প্ল্যান ফান্ড বা নিনি এডিসি স্টেট গভর্নমেন্ট বাজেটনি রাং সিমিয়া বাজেট বহির্ভূত অনেক রাং রহই মানো কিন্তু আগে লেফটেন্ট গভর্নমেন্ট যারাও বাজেটনি তো রাং ঠিক আছে যা রহনানি রহর কিন্তু বাজেটনি বাইরে অনেকগুলো নন ফ্লেক্সিবল ফান্ড দङ বিভিন্ন সেন্ট্রাল স্পন্সর স্কিম দङ স্টেট গভর্নমেন্ট স্পন্সর স্কিম দङ বিভিন্ন স্কিম থেকে প্রচুর রাং রহরে এডিসি এলাকানি হামারিন সামনে অনেক কতর খাইমা আবনে বগিতো প্রায় 92-93 হাজার বরকনো রাবার কাই অর্থ মানে রাং পয়সা আজিনা জাগানো কতর খাইমানো ওয়া কাইনা থেকে আরম্ভ খাই ফল ফকলা কাইনা থেকে আরম্ভ খাই বিভিন্ন ধরনের স্কিমনি বিসিংতে এডিসি সাহায্য খাইমানো বিসিংতে এডিসি এলাকানি উন্নয়ন খানিকটা নাইমানো মতো মানো কিন্তু অনেক কিছু সাহায্য খাইমানকা বা সামুং হুমুং তাইমান সুযোগ কিন্তু তিনি বিয়াং এডিসি যেহেতু যা কিছু মিশা রাং রহমানাও এডিসি ঠিক মতো খরচ খাইয়া বরংনি অপদার্থ প্রশাসনের বাগে অবব ঠিক মতো চলিয়া আবনি বিসিঙ্গ এই যে বাজেটনি বাইরে যে অন্যান্য স্কিম তার নাই যে বাজেটনি রাং পয়সা রহরে যতটুকু সাহায্য খাইন দরকার এই সাহায্য তিনি খাইয়া ओंखाय अ जागा बासावै बरकनि एडिसिनि प्रति बसक जरते सती छातंग डेभलप खाइनानि कारण बुंनो आइडियोलॉजीओ एडिसिनि तंगा सकगया कारण एक देश एक आइन एक भाषा एक धर्म ओंखाय और शिडिउल एलाकानि बागै टिप्रासन बागै आलादा একটা আইন थं आबो कुनि दिन बीजेपी नि आइडियोलॉजी आरएसएस नि आइडियोलॉजी बाय अब गथिया बरक तो रिजर्वेशन से मानिया रिजार्व एसटी एससी रिजार्वेशन बातिल माखायनायनि से आन्दोलन खालाय दङ काजे एसे जागा बासो एडिसो जुदि क्षमता थाङाखाय इ सामुं बतां बरक इमप्लिमेन्ट खालायनो चेष्टा खालायनाय एडिसिन दरकार करे राज्य विभाग दिन हंनाय
এডিসিং থং নন এডিসিং থং বেবাকনি অবাধ বিচরণ খানে সুযোগ ল্যান্ড রাইট থেকে আরম্ভ করে সমস্ত দিক থেকে এই যে বিজেপি আরএসএস যে আইডিওলজি ও আইডিওলজি বড় জায়গায় এপ্লাই খানে ইমপ্লিমেন্ট খানে বাকি হয়তো বা বরংনি নাহাল মুং তঙ্গই মানো আবনি বাকিনো এডিসি বেবাকনি ন অকক সামনে অর্থ এই ধরনের ভাবনাবো সুপ্তভাবে তঙ্গই মানো তাকে আচ্ছা স্যার বেলেখানে হামবাই হ্যাঁ তাবো কখা এডিসি যে কারণ নাঙ্গো এডিসিনি ডিমান্ড তাবো 2026 ফাইথাঙ্কা সেই 1984 সালো ও एबा गसिउइनो हाजाकमानि ओंखाय ताबुक फानो टिटिएडिसि जे नां टंखो आबनि कोनो कायसा फुनुकमारि जे अबनि बागै टिटिएडिसि कबि कबिनो तेप्रा हास्तेव नानो नांखो आबो न नोंबो जुक्तिनो फुनुंना मुसुं ताबुकनि अजरावसा না আবো 1984 ইয়া 1984 বিল ফিফথ শিডিউল কিন্তু ও আইনখা 1950 সাল সংবিধান যখন রচিত অঙ্গ আপন নর্থ ইস্টনি বাকি আসনের বাকি শিডিউল এলাকা খাইয়ে আবো আইনখা 6 শিডিউল কাজে 1950 সাল যে আইন খাজাক মানে তবে তিনি কত বছর 50 সংখ্যাকে তিনি যদি 26 সংখ্যায় 50, 60, 70 হ্যাঁ প্রায় 76, 77, 78 বছর চলিত গো 78 বছর আগে যে আইন খাইমানি ও আইন তবে অনেক কিছু পরিবর্তন খা তবে বিজ্ঞান প্রযুক্তি উন্নতি খা বরকনি চাহিদা বাড়ি খা ভরক বাড়ি খা সমস্ত দিক থেকে মিলে গিয়ে 1950 সালে যে আইন মানে 6 শিডিউল ও আইন তাবো আসলে অবাই যথেষ্ট আপনি আইনি খাতামো তিনি ল্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কালচার প্রটেক্ট খাতে ওকে ল্যান্ড সিটি অনলাইন কে পাইমিয়া আবো আইন খাদি ওকে নিনি কালচার কোনো সেফগার্ডতে তিনি ল্যাঙ্গুয়েজ মানে লেখাপড়া বিনি ভাষা গাবো অনলি প্রাইমারি স্কুল এডুকেশন পর্যন্ত আছে 6 শিডিউলে যেটা তঙ্গ ওকে তাবুক 1950 সালে যে আইন খাজাকা আও বাই বরকনি যে অর্থনীতি জীবন দ্বারা তাবো গ্লোবালাইজেশনের যুগ ফাইয়ে আবো যে কার্যকরিতা আবো একেবারে লিমিটেড থাকা কাজে আবো নেবাগৈ তাবো ওই 6 শিডিউলনি যে আইন আবনো তাইসা তামনা আপগ্রেড খাইনি দরকার আপগ্রেড খাইয়ে বনো তাবুকনি চাহিদা অনুসারে তাবুকনি এই যে বিশ্বনি জায়গা তঙ্গই পুঁজিবাদনি চরম বিকাশ একটা পর্যায়ে তাবুক তঙ্গ ও জায়গা বাস হই বনো তাবুক যদি আপগ্রেড খাইমে আঁকায় তারপরে 6 শিডিউলনি কোনো মিনিং তংলাক আবনো বাগে 6 শিডিউল তাবুক আপগ্রেড খাইনি দরকার যে মিনিমাম এই যে 125তম সংবিধান সংশোধন বিল আবার একেবারে বিরাট কিছুয়া কিন্তু মিনিমাম যে রিকোয়ারমেন্ট তংনাইনি দরকার খাইমানো আবনো জায়গা আইন নামই বনো মোটামুটিভাবে নাই মামার সাথে কানা মামা ভালো তে আব খাইনি বাকি এই ধরনের মানে চাহিদা অনুসারে ধরনের তাবো পরক নীতিমান কারণ 125তম আলাদা রাজ্য অঙ্গিসে বরংনি চাহিদা পূরণ খাইমিয়া কারণ ওই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও সংকট তো নাই ন গোটা ভারতবর্ষের অবস্থা আছে তিনি অর্থনীতি অবস্থা বাহায় রাজনীতি সামাজিক অবস্থা আছে বাহায় কাজে এই জায়গা বাস ওই বরকনি যে চাহিদা তো নাই বিজ্ঞান প্রযুক্তি শিল্প সংস্কৃতি উন্নতি খাঙ্কায় বরংনি চাহিদা তো চাহিদা অনুসারে আবনো বাকি 50 সালনি যে আইন বনন বসখাং তনে আপগ্রেড খাই বরকনি নাইমানি জায়গা বাকি जों খানিকটা কাভারেজ রিমান আবনো বাকি এই ধরনের দরকার আইনি দরকার
তারপর একবারে 6 শিডিউল দङ প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত আপনার কলেজ স্তর পর্যন্ত নং পরিচালনা খাইनायनि बागै उद्योग ग्रहण खायदि निनि हुकुमनि रमनानि बागै एक्जिस्टिं रमनानि कई मिउजियाम कालचार अबनो कत खायनांगौ गनों इ जे ओ व्यवस्थापना 6 শিডিউল करे गनों बनो खायदि इनका 6 শিডিউল तो माने एडमिनिस्ट्रेशन नि एकेबारे लिमिटेड बिनि सामं बुतां गो जागा प्रशासनिक जे ताबुक एक्टिविटीज बाय नांका डेवलपमेंट एक्टिविटीज न बाय नांका से जागा उ डेवलपमेंट नि जे पावर बो बायना दरकार गाय निनि ताबुक एकटा समय गावबुरा रखसे पारानो चालको ताबुक गणतांत्रिक व्यवस्था फाइका पंचायत फाइका 30 पंचायत फाइका अर्बान डेवलपमेंट फाइका सार्बिक कारणे निनि 6 শিডিউল अब प्रोविजन करे शहर स्थान कोनो प्रोविजन करे निनि तामनाय 30 पंचायत खाने कोनो गणतांत्रिक व्यवस्थापना जागा करे इनके अबनि बागै तब इ धरने आस्ते आस्ते चाहिदा अर्बान डेवलपमेंट दाबी निनि कलेज स्तर पर्यंत लेखापढ़ानि दाबी निनि विभिन्न जे एक्जिस्टिं बिनि जे लैंड राइट और डेवलपमेंट खाने थाकनि तब स्वास्थ्य शिक्षा निनि तमनाय विभिन्न जे क्षेत्र पावर PWD विभिन्न जे एजेंसी दं बोले डेवलपमेंट नि बागै गो एजेंसी जुदि नों साक-साकनि डेवलपमेंट साक-साकनि खायनायनि बागै जुदि उद्योग नाय माखाखै गाहामनाय अबनि बागै इ धरने डिमांड तब फाइटं ताइगो सर इनके ताबुक मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक क्वेश्चन अब उनका ताबुक न अजरावो तुमुं नरनि कन्सेप्शन न लुकरक मायाखाय अबनति बरतां खरंति साया कक साया पानो नि दं मानु अबनि बागै न ताबुक कायसे मासनानि पालांखा सर इनके कक खासा जे सालकिसा सिगां त्रिपुरा हाई कोर्ट राय रिखा जे टेट एग्जाम क्वालिफाइड गई जे रिक्रुटमेंट अंगनाय रक जॉब ऑफर माननाय रक अपॉइंटेड अंगनाय रक बरक न ताई फिक्स पेवो टनिमेया आबति काय कायसा राय रिखा गाय आबनो तुई सर नंनि मतामत बाहाय यांगो बरम गोनां प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा सीएम ऑफ त्रिपुरा बतो साइटंका आबतो सोंखाया आबो सकांनि जरानि सिमन खाइ फैयो तारमाने बर साक थारमानि काहे कायसा कक बिति ngै दंखा बंने आमो ताबो अजराव ताम सानाय नरक देसा ना अब तो ठीक न तंगो तब ककंखा आगे तामंखा ठीक আছে একটা अब त्रिपुरार जे सिमिं खान्ति घटनाया सारा भारतबर्षनो फिक्स पे तामनाय देयार डेभेलप पार्ट टाइम कैजुअल এই সমস্ত বিভিন্ন ওয়ার্কনি সার্ভিসনি অ্যাক্টিভিটিস বাই করंजाक दङ সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয় नों पोस्ट ग्रेजुएशन खायै बनो कम्पिटिटिव परीक्षानि बिसिंते जुदि बनो अपॉइंटमेंट खाकै शुद्ध नॉट ओनली तामनाय टेट परीक्षा जरा मास्टर चाकरी माने बरं बागै सिमिया नों आदार जे कोनो डिपार्टमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन नि कम्पिटिटिव परीक्षानि बिसिंते जुदि मानि तो खाकै बनो तो जागा रेगुलर पोस्ट एगेस्टनि अपॉइंटमेंट खाकै बनो रेगुलर स्केल नाय नांनाय अब ऐतिहासिक राय बायदिंखा काहाम नंखा अब तै तो कोनो दिदा दन्द तंनानै को गया अब बखाया अब सिलायनानै बको गया सब जगह राजनीति अब आं पलाय खासा जागिया अरे मुख्यमंत्री अबनो सादो बाजांनाय दरकार आरो तैसे नों आखि सिलाय नांबा एत नोंरा राजनीति खेलियोता अब एकेबारे ठीक है अरे आगे फैनो सायांखा ता फैनो साय तंखा बरनि मानथाय बरनो रनानि बागै हाईकोर्ट राय रेखा आवनो साधुबाद जानो दरकार नों जुदि जानो गया बस तम तुम अदम हलो कामी उत्तम हईब ना हाँ बदम हलो नोंखौ उत्तम ना रिंगा अरे तम कक साके बाबो नों उत्तम को उंदी तारमाने नों नाथापुर अदम हंकाय तैले परे आं बागै आगिन अदम नों अस्वीकार खायो सिगाखिनि नायमिया एक प्रोग्रेसिव माइंड नांनाय हाँ राजनीति दल एक प्रोग्रेसिव माइंड नांनाय
আর মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের কগলাম আবো আসলে একেবারে মশা গিয়া আরে আচ্ছা স্যার ও জায়গা তো কাইসা প্রশ্ন কানো কাও যেহেতু ও ত্রিপুরা হাস্তেনি জনগণ রকব নরকনি শাসন নরকনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেম নরকনি পলিসি চাজাগিয়া হামজাগিয়া ওংনি বরক চেঞ্জ খাইলাইকা ওকে তাও আবতিনো আবনো ফলো খাইলাই যেনি কক সাই দङ ওকে হাস্তেনি লুকরনো তাম না না आं आकंनो बात सरका आकंनो बात सरका अरे हाईकोर्ट राजनीतिनि उद्दा तंगे भवनो राय रेखा नोंबोनो एप्रिसिएट खिने दरकार যারা বেকার যুবক অনেক প্রতীক্ষানে পড়ে বড় চাকরি মাংখা বড় নং হাই খেয়ে তাম নাই উনকু তো নিনিয়া বঞ্চিত খাইনি এবং সুযোগ সুবিধা থাকে তবে হাইকোর্টে এই বং সুযোগ এক্সটেন্ড খাইকা কাহাম বলে আবনে বগে আং বিজেপিनो দোষ খাইना को गया বামফোরनो দোষ খাইना को गया হাইকোর্টের একে সাধুবাদ জানাবো जों পরিষ্কার আজাগা এই কসকাসনি রাজনীতি আবরক থাকনে খাইনে ঠিক গিয়া রাজনীতি জায়গা রাজনীতি খাইদি আচ্ছা তাই কেসা বিষয় তুই থাকতে থাকতে সালাই না স্যার আবো ওংখা আবো বেলেখানি ইম্পর্টেন্ট ও খেব দেবরমা বর্ষनि কাইসা পান্ডা লাইখা आ জায়গা স্যার নরবো নুখাসং যে নংবো থাঙ্গै অবনো লামসগै নাহাকা যে অবো কাহাই পান্ডা ওংনাनै নাंगौ কিন্তু তাই বাবাইসা কক ওংখা যদি ত্রিপুরাসা যতন ত্রিপুরাসা সে ওংই दङ ओंखाय आ জায়গা ব দেবরমা বসং আর ব জমাতিয়া আর ব গারু আর ব লুসাই কলয় আপনি হनै খাই দंखाय যতসি মসমসা দंमानि আবতে বসে মিলিলাই মাংলাক অলখাই টিকতে বসে সংহতি ফাইগলাক থানসা ফাইলি মাংলাক তাম 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 হাই ব্রাট্রিত ভূত তুই ফাই মাংলাক যতन জানজা যা कमिउनिटी फोकास खायनि बखाखौ थांलायनो होनै जे सालायबायनि दाबो जे जों ससियेल मिडियायाव खानाय दङ अबनोतै सार नों ताम सानाय ना आबो नों जुदि खाराप भाবে ব্যবহার খাইকা খারাপ बुंनाय नों जुदि गाहाम आउटलुक থেকে বনো যদি ব্যবহার খাইকা गाहाम बुंनाय ओंखाय ताबो नों बुंतखे बनो अ मन्चने ব্যবহার खायनाय आबो सासर प्रश्न आं निश्चय खायो आबनो progressive outlook থেকে আরে আনি পারা ও যদি আরে সিংকার তাম নেবই খেলায় ইনকা কেবা কের মানে তাম আনি পারানি বড় রনা থমই চাবই তো নানে নাকি আঙ্গনে পারান বড় নি তাম নাই বেড়া সেবেনি বাকিটা সালাইবে আজাকা আবার বেড়া সেবেনি ককছে বলে ইনকা আনি পারাও নিয়ম শৃঙ্খলা তমং চামং সেরাই খনাই মনে সংথং পারা প্রতিবেশী কাহাম को तंगनाया बागै जों पारा खालायो चौधरी संघो दिबा ओंखाय दाबो नों निनि बसनो काहाम खायखा ओंखाय नों एमन सिखारो दे नों बुनो नास्लायनो बागैया नों निनि काहाम खायनो बागै आदेन ताम आलोचना ओंखाबा नों निनि बिसिङावबो বিজ্ঞানী ইসলাম দে লেখাপড়া গান ইসলাম দে ডাক বা গভর্নমেন্ট কাহক দে কৃষি বাহাই খাই খাইমান আবার নং ওয়ানসক দে নং বুনি 40 मन 60 मन माइ थाइरो कानि खेत नों 14 मन थाइरि दंखो आबो तुइ आलोचना खायो बु तामनाय पुख्रिओ एकानि पुख्रिओ 5 कुइन्टल खाथिनि नोंखाय 1 कुइन्टल से खाइमानखो ओंखाय अबरनो जुदि नोंनि ससाइटिओ नोंनि समाजा आलाप आलोचना खाय जुदि बारिनि मांखाय गाहाम खायमखाय नोंनि ससाइटिबो नतेंनाय त्रिपुरा राज्यबो नतेंनाय आर जुदि ना नों आं जमाते नास्लायसे आं रियां नास्लायसे आबो हाय खायसिनाय रियांनि बिरुद्धे आबो ओंखो ताबो आवलायनो थांसिनाय आबो खायनाय बागैथ अ ताबो जेसिनि राज्य तेपर माबो संपेंतुं जमाते हदाबो संपेंतुं निने ब्रोबो संपेंतुं बैजन जानजा खालि तंमाने आबो एकदिके बिनि कालचार बिनि रीति-नीति बनो रक्षा खायनानै आरो ताइसे अर्थनीति जागानो बाहाय खायो खायनानै नोंखो नों जुदि बनो सिनि देबर मरा हायं yang tongखा जोंहा बिनि बागैसो मांगिया आरो बिनि बागैदा नों हायंबा नोंनि जे सागे गाहामग्रादि आबोनि बागैसो बनो अ मन्चने बेवहार माखानाय केबो केबो जुदि बनो राजनीति उद्देश्य बेवहार खायो
হাইছে নাংনাই হনে একেবারে সিরিক মকরখাই বক্তৃতার হয়ে নोङा জায়গা রাজনীতির মঞ্চ হিসাবে বনে ব্যবহার খায়াখै আবো ইন্ডিয়া নিনি নাহামুং যে সঠিক হাঁকায় প্রত্যেক জনগোষ্ঠী না আরে নों প্রত্যেক জায়গা না দङ नों तामनाय बेरा तामनोबो दंबा निनि बारिनो तामनो बागै दं निनि बारिनि फान्थक तामनाय बारि जाते पुन हाबमायाते गाहाम खायनाय बागै नोंनि द फानो दंदि गाहाम खायनाय बागै अपकालचारनि आरो हाबिता मानथं अपशक्तिनि आरो गथ खायता मानथं आबोनि बागै एसे ओंखाय दाबो हम तिखियाव मन्चनो व्यवहार खायना आ व्यवहारनि दिखेसे ओंखायथ' जों आबो ओंखाय आदिम साम्यबाद थांखिनायाबो अबाद सिमाना ताइकारिखा आबो अ ससाइटियाव दाबो संबो गैया ओंखाय आबो যারা साइतंनाय बरंनि एकदिके जुक्तिगताबो दङ যদি সঠিক ব্যবহার খায় ओंखाय তাহলে आबो खाराब होननाय आरो नों गाहाम ব্যবहार खायमानखा ओंखाय गाहाम जागा थांनाय तबे आं खाखायो आंनि दृढ़ বিশ্বাস এক দুজন হয়তো কুমতलब दङै मानो अ जागा बासो आं बाहायके राजनीति खायनाय आमति दङै मानो आदिनो कायसे कुइसे आमति कक सालायनाय रक दङ बरक न काउन्ट आं रोंबिया आं आंनि दृढ़ বিশ্বাস अब सत उद्देश्यनो बरकनि बिसिङाव progressive outlook থেকে নব খাইজাগै दङ होननाय आं खाखायो काजे अब केनि बिरुद्धिया Sir, like important kaisa topics o sumungbo lukrongni thanio belekheno kai tongkha je manei khoni ni dam aboshokai bari thangmani abo je daily samung nungmung mukhitong thaikitongni bepar abo mosorok alurok taito jat potre je mukhitongni dam askai bangai thangka o jorao जों obunukha ओंखाय दाबो सारनि थानि सोंना मुसुमानि कके भारतवर्ष जेहेतु कृषि प्रधान देश एग्रीकल्चर बेस्ड कान्ट्री ओ जगह त्रिपुराबो साबिक बाबे आबतै ओंखाय आबतै इंगै दंखा ओंखाय ताउनावनो सोंनाय माखाय नंनि आमालो एग्रीकल्चरनि सेक्टराव लोकरकनि इन्टारेस्ट बाय ताबुकनि अजरायनि इन्टारेस्ट न नों बबो काहिके कम्पारेटिभलि नोक तामु सानाय लोकरकनो तामु खायके आंके अजुंजल हयते कागै मालायनो तामु सानाय सा ना नि आरो दुटा प्रश्न दङ একটা अंखा मानेखनि दाम बारि আসলে मानेखनि दाम তো बारि নাই ন কারণ নিয়ন্ত্রণহীন কারণ মানেখনি দাম বাড়ি না কমে নাই আবো দুইটা কারণে একটা अंखा আন্তর্জাতিক বাজার তাই কিছু अंखा চিনি দেশনি যে মার্কেট তাবুক তিন দেশ কোনো মার্কেট শিকারি খা বেবাক বিদেশ থেকে সে তাবুক আমদানি ক্ষতি হয় আর চীন ভারতের অর্থনীতি এমন দুর্বল থাকা তাবুক ডলার নিনি $1 মানে 92 টাকা প্রায় কাছাকাছি ओंखाय नों आइखै जुदि आ देशनि माने पाइतु बुहाखाय अर नों बिसि दाबो मा फालसिनाय फले 100टा माने बिसिं ताबो 72टा 74टा माने विदेश থেকে नों पाइमातु ओंखाय उ गोबां रां पाइमातु खाय गोबां मा फालो ओंखाय साबिकानो दाम बारियो আর ও চিনি দেশ উৎপাদন তাবো একেবারে সমস্ত দিক থেকে আরে ছোট্ট একটা এক্সাম্পল হওয়া না না আগে ত্রিপুরা রাজ্য সিগলা তংফ্রুবো নুখা রানী বাজার মান্দাই বাজার জম্পুজলা বাজার কারি কারি পাট ফাইও বাজার পাট সুতি পাট মেস্টা পাট নি ফায়ানা কারি কারি তুলা ফাইও বাজার কারি কারি হরুয়া गारि गारि शिपिं सिनाय आं ताफोर मकलबासि दङ माथाम गामि नि ताबो दंख गामि माथाम गामि बिरुगदास गामि हरवा साक सग्या देसि हरवासे तिनि करिखा तामने बगे हरवा करै तामने बगे तिनि पाट करै तामने बगे तुला करै অথচ बिनि চাহিদা হাজার গুণ বাড়ি থাকা তাবো অনেক यस কিন্তু উৎপাদন করে তামনে বগে অরণ কৃষকরণ গভর্নমেন্ট সাহায্য খাইয়া বাইরে থেকে অস্ট্রেলিয়া থেকে আমেরিকা থেকে নों তাবো যত তুলা জাতীয় মানে থক অস্ট্রেলিয়া থেকে যত মানে সব বাইরে থেকে ফাইকেন কেবা সাহেবের কারণে অনেক কৃষকরা বিপন্ন
একদিকে কৃষকরা উৎপাদন খাইমিয়া এবং সাহায্য খাইয়া আমদানি নির্ভর মার্কেট আবনি বাকি তাবো মানে কিনে দাম অসম্ভবভাবে পারে আর সিনারেন যে উৎপাদিত পণ্য আবনি দাম গাবো দাম তাই কমি হই যেমন রাবার আবো একটা সময় 250 টাকা পনে 300 টাকা পর্যন্ত তাবো 150 টাকা তার নেবাকে नों ताबो इंडोनेशिया ने चाइना ने मालয়েশিয়া ने राबार और अबादे सिनी देश हाबाय क्या इनका आरो ने जो कंपटीशन मार्केट पे सिनी कंपटीशन का आरो इनका के गवर्नमेंट अबादे साहाय्य खायो गौर के कोनो साहाय्य से खाइमा करिन का के बपुसु गया 100 টাকা वो कोनो अमेरिका वो कृषक रंग 90 টাকা পর্যন্ত সাহায্য খাইমানি জায়গা दंगो नों 10 টাকা से खरच खाइता 90 টাকা सरकार नाय इनका आमानैनो ब 1 কেজি 100 টাকা জায়গা 25 টাকা ফালপেনি সুগো नोंखाय समस्त श्रमरे आकरे निजे पैसा खरच खाय नों 100 टाका उत्पादन खाइमानि मानैनो 150 टाका फाइलाके नों पुसुगलिया इनका अवस्था आ जायगा राबार समस्त दिक থেকে गवर्नमेंट সাহায্য খায় এমনকি রাবার রামানি পর্যন্ত রাথিনি পর্যন্ত गवर्नमेंट हेल्प खायो नों लेबार राखाबले नों सालसा जे रामानि न जायगा पर्यন্ত न সাহায্য খায়নি गवर्नमेंट गौर तो साहाय्य तो देरक नीन आरो जीएसटी नामे नों जे खाइमानि आबो जीएसटी नामे रांनानाय तारपरे निनी इंटरनेल को हिसाबे निनी इनकाम टैक्स नानाय जीएसटी नानाय इनका सरकार से जा साहाय्य तो खाना देरक सरकार से नी आसो जे लाभ में कतई पर खसाई सिरबाय क्या कृषक भाग्य बासे नहीं बा आ बागी दाम बारो एक और सिने राज्य ने क्षेत्र तो तबक तो कृषि क्षेत्र सरकार कृषि मंत्री साबाबो आनी खूब धारणा 100 जन बरक ने 90 जन साइमांगला रतननाथ माने धूमधाम होई सई खाई तो ठीक किंतु आबो कृषक भाई কোনো সম্পর্ক করে কিছু বরক নেবে থাঙ্গো কিছু সোশ্যাল মিডিয়াও টিভিও ফোনগো আসুক না কাজ প্রকৃত কৃষক কোনো ধরনের সুযোগ করে আর যা সুযোগ ফাইমে বতাবো নিনে মন্ডলের বরক টিপা মাথানি বরক ভিলেজ কমিটি চালানাय বরক না লুটিপুটি চালাইয়ে প্রকৃত কৃষকনি থিনি প্রকৃত যারা সই হুপার যারা খাইনায় बंग थीने कोनो धरने साहाय्य करे एक एग्जाम्पल हुक खाइनी रक अरे आगे माइथलि मानो हुक तामनाय आसिन कार्तिक मास थाके न हुक हमनानै पैसा मानो तारपरे निनि माइथलि पैसा मानो साम साइनानै पैसा मानो रानानै पर्यन्त मानो ताबो हुक हमनो तो दरेर कक माइथलि तो दरेर कक साम फुनानै तो दरेर कक काना पैसा समांग्राया हमको हुक तामंग सिने नों सहजन अनुमान खानाय दे करि नबले ना ना तमने जा तमने बो जा तमने बो साहाय्य करे हमके खेती खाने बेके आपना करे बस आपना प्लान खिनाय कोने जाल बांगलायाव खेबो 6 मास आगे आं निजे दगि फैया और कोने जाल जेने पुखरी करे बस कोने जाल कारण बनेता बो विलेज कमिटी चालक दङ बो बुक सभापति খ্যাত করে বসাতি হয়ে সার মাগনা গভর্নমেন্ট মানে এইরকম আসলে কৃষি তো একেবারে শেষ রতননাথ শিক্ষানো শেষকে কাবুকা তাবো এগ্রিকালচার নব শেষকে তনকা অবনে বাকি তাবুক তো খারো পেটিয়া থাকে মুখিতেং ফাইকাতি বড় রাজ্য বড় মুখিতেং মাসাগলাক তাবো প্রত্যেক মার্কেটে থাকে নঙ্গুল বাজারে থানি অন্তর্পক্ষে 8-10টা গাড়ি ফাইও তেলেমরা বাজারে থানি आंगो संग मासली बाजार थांगो मासली बाजार पदत प्रत्येक बाजार दिन 2 गाड़ी 3 गाड़ी खाय खारुपेटिया बरपेटा डिस्ट्रिक्ट आसाम থেকে आरो साहाय्य करे किंतु आरो आं थांगा खारुपेटियावो बरपेटानि डिस्ट्रिक्टनि खारुपेटायाव आरो कृषक बैंक मालायखा कक लामसाखा आं 2 बार थांगा थांगे अरो जे थुरुकसा बसुंनि बररक जारा दंनाय
বরক এমনি তো খুব পরিশ্রমী ইনকে বরক আরো যে মানে ঘানা दैमा দুইটা दैमा খুব কত কত দङ আরো থেকে বরক दैनि অনেকটা সুবিধা দङ নিজেরানো পাম্প টাম খাইয়ে আরো বরক প্রচুর কৃষি আর আরো যে বিশেষকাই কৃষি সমবায় সমিতি টমিতি মিলিয়ে বরং এগুলো লোন টোন না হয় আর গভর্নমেন্ট তেমন কোনো করে কিন্তু কৃষি যে সমবায় নিজেরা রাং টাং রোলাই যে সমবায় খাই মানে আবো বরক আজাকা বন ব্যবহার খাই আরো মুখতং পরিমাণে উৎপাদন নঙ্গো মুখতং তাবো সিনিতে পড়া জব খাই প্রত্যেক মার্কেট রানী বাজার পর্যন্ত ফাইও তাবো তেলামরা ফাইও নিনে আমবাসাও ফাইও নিনে মাছলিও ফাইও প্রত্যেক মার্কেটে একটা 2 টাকা কম হলে না প্রায় সালো মানে ঘরে মিলবই 30-40টা গাড়ি এই যে নিনে চিকনতে যে ট্রাক রেজা অটো ট্রাক তাম হিংকাম বনো এই ধরনের ট্রাক 401 দা হিংতাম অন্তত পক্ষে ও কিসে কটতম রম্বনা মিডিয়াম সাইজ তে ট্রাক আর থেকে খারাপ পেটা থেকে ফাই আর ব্রহ্মপুত্র মার্কেট ক নিনে হোলসেল মার্কেট ও ব্রহ্মপুত্র হোলসেল মার্কেট থেকে তারপর মুখিতং ফাই ত্রিপুরা বরক সাইজ বড় সাইজ खोना तो सार हांग्राय गरै माने जे बरक रक गरै त्रिपुरा हास्तेव जेटा बीपीएल অন্তোদয় नै जे आगे नरक टंगफुरब तावब जे सुजुग सुबिदा मान फंगले रक बाहाय के लायलायना नर बाहाय ना ना आं तने आं संग बाबो ना सोशल मीडिया मा सामने आं तने आने बखा बलाय खे माने तने तनाय मिथिकजाक सिनि तांगै जानाय ताखौ बखरक बं नगो हांग्राय केरै खबर नाना सिकरै हांग्राय जरा सेनानि जरा बुसुनि जरा हजागिरि जरावो सरकारनि किसु मिसे सामं हुमं रय जरा सुगिया बर रत्न चुक रय किसा उत्सव অনুষ্ঠান বছর বয়সে ফেরগই ফাইবলে হ্যাঁ আছে নির্মম সরকার নির্দয় সরকার আং নুগিয়া কোকুনি দিন অমানবিক সরকার বড় করি রকনি সয় মংসাই জিথিয়ানা হাইমা তংসু বকা খামাই ফাইও আরে কয় টাকা রাং নংরেনাই 10 দিন টাকা নি সামং তাংরে নং বন পেমেন্ট না বা 10 দিন কে বসবা 2,500 টাকা রাং সবলে মাত্র আরে তাম না 2,500 টাকা সে ও 2,500 টাকা মানে ন পরংনে নখঙ্গ বসাবতে খেয়ে যা সকলে মানে চালাই খাম বলে নংলা খাম বলে আবু পড়তে নং খাইরি নিয়া তোমার ত্রিপুরা মাথা তোমার বিজেপি নির্দয় মানে তার নাই বরক ন আনি ককসে ফাইয়া এই উৎসব অনুষ্ঠান পর্যন্ত হাহাকার বড় আং কিছুক্ষণ আগে মানদে টেলিফোন খাইসং হকা মার্কেট বাজার বাহাই মানে कै বাজার এলাংসে ভাই মুলা কুফুর সিং পাইলে ফুবর রক তাই পাইজং নাকি হক कै হক বড় রকনি সাই মংসাই থিয়ান হাইমা তংসু বড় খাইসানা সাবैया नोंना नंबैया तंना तंबैया थांलायनो तिनि बदल बदल नंलायानो सालायानो तंथक तंलायानो किन्तु तमा त्रिपुरा मथा तमा सिपि तमा बिजेपि साधारण गरीब बरक बरनि गति तामनाय इको मिया त्रिपुरा मथानि जारा सिकला बदल तने कन्ट्राक्टर नेगोशिएशन खाने बंगनो 1,500 टाका बागलायफो 300 400 जना तिनि बिजेपि रां बागलायफो खमलंग दाना जम्पै जलादा बुयां थांनो बागलायलाय खोना अरे नि 300 400 नि नेगोशिएशन पार्टी बरक 1,500 टाका मांखा 1,000 टाका मांखा 2,000 टाका मांखा अब बरक बागै सिमिंसिना हांग्राय
borokni bagui simi hangrai borok pono noro o যারা খরংচি শোনায় borok no ka শোনায় দমন খাইনাই নংনি দমন বাহিনী স্নামো তামো চলি তংখাবা অবু সরকার অবু প্রশাসন আরে হাংরাই সেনা হজাগিরি বছর বয়সে ফাইবলা বিশেষ করে হাংরাই অস্তি সুজনো জাতি মাইখ্লায়ানো শেষ বিদায় বিয়াং খুবই ন খাকামানে কক খা সারা সারাংনানে কক কে ওয়ান শুনাই করে খবর নানাই করে Oke, oke, takoro bukhorok tini ni kok lamno baheng jaka norok comment to khaidi. Oke, gobang mano salaikya. Gobang ma kok salaibani bisingo nangya to kaisipano krikha khayo. Oke, obo haike mangno nijini bai thangbai, nijini yakungbai bojanani hini hinpano haman phano tuiman phano nijini saitung mukri hingke bungling nulak. Ei bukhago তাই বাবুসে বুকা গভর্নমেন্টনি হেল্পনি ব্যাপারত সার বরং গনাং এক্সিএম রাডাসরন দেবরমা সাইনো থাঙ্কা হাইকে অবনো তা হাংরাইনি বাগৈ হাংরাইনি সেকাং তিনি যে কগলামো যাক তো ফনাং আনি হাংরাইতে কিসা কাসার মং তংনাই তাখরক বখরক তো ফানো বিগ্রানি বাগিবো হপ হাংরাইনো গনাংনি বাগিবো হাংরাইনো হাংরাইনো কোনো অপরাধ করে হাংরাইনো কোনো অন্যায় করে হাংরাই হিসাবে ফাইনিনো রাজা তো রাংক্রি সিয়া ওয়াতে নকরি সিয়া হাংরাইবো নং রাংক্রিবো সিয়া পুতো ফাইনিনো কিন্তু যেহেতু বছর বয়সে ফাইকাবা বরক ওয়াক বখরক চালাই থং जों काटाकुटी फैन सालायै जा दङ फैनो ताखौ बुखौ जाहाथे गुस्ति दामना कुरुं कुथुं लायै जों तंखौ जोंनि बिसिंति हांग्राय बेबागनि बागैनो गाहाम तुइ फायथं आबानि कयनो कलायनो हामबाय सार